So guys, karon guys manghilo ta. Kay mabot sila mamaron. Patay na. Karon guys kay itong kanan kay wala na ditong mina sa mama. Pero bulag ta. Karon ra ko nakahilo guys kay sa una di ko minlo. Karon ra. See you. Bye. Sunod maka-content ko. Taka na kita mag vlog hantod makanta po sa mantay ko. Shoutout di ko kay Teria vlogger kayo karon napod ko kay no sa Teria. Shoutout kay Teria.